An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Joansi Sedou ne ala danga sagini nyuma nyi amin Joansi Sedou ka do biye juma ye biye lahoro madonye ala batu ala nyini do be faraka juma do fa kosobe ama nyini ala fe ala mi ni kelendo semasa ala mi nye nyeda ala mi nye laharada ala mi ngo ale nyeda muhammadu ya rasulullah o kanu kama o ala o mi ndi sunogo o ala mi nati jingo o ala mi nale de nye masa ni lahara masai ala mi ni masaya bele jele bi baka ala kele to aka masaya la amba nyini o ala de fede Joansi Sedou anga jamana mi ni amba kono jamana mi ndo ay ko mali jamana a geleyale do anga mana gwani Joansi Sedou ka do gelen abora subhanahu wa ta'ala la atibo mashi la ale ko wa forte mashi bol ale kele ko Allah ha bele e manjade ne te matini vie Allah ha ngaramko Joansi Sedou anga nyina Allah ta'ala fe anga ni jamana baya ka kishi aka jamana ndaga femi nyeshine be jamana ma Joansi Sedou ka do gelado gelanya Allah ta'ala tay an no yali fana o sebe Allah shukoni tu sajate ya rabbi ya rabbana ya Allah ya Muhammad ya rabbi ya Allah amanya Allah fe akakira bayin bonya kama akanga jamana kishi akanga jamana tanga ya rabbi akanga jamana kishi na ya kishi aka here shuranga here mi ni dandala here mi na billaba here mi na kunaka usebe Allah amanyina Allah ta'ala fe Muhammadu kanu koso ya rasulullah ana bono kanu koso magani madina kureshu baraka kama alhamdulillah baraka kama amanyina subhanahu wa ta'ala fe alamin kelendo ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدو على كو جنة ملكة وردانة مين دونا مين مدون بنا أنا مدي أيان دفع مين غما أنغا على دون كسرانية أنغا شون أنغا سلي أبانا أنغا جغبو أنغا دالا كافو على كلا كتشباي محمد أنغا تامغا ناسي باني ولي بالي فلسا جوان سيدو ala ko ayeni nga Muhammadu min kanu ko so ala mi nye ala da atesebe fura kono ko ala bisali wal ma ala bishun ay ala tishu mbo jaye dara masa indi sali wallahi ala tisali ala tishu Allah ala bisali joni ay mashi e foi tebleu awe do ngoto ala ko fe ala tishu ala tisali nga ko ale na kamele ko be soli ke kira Muhammadu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam e de bangene yaza wala imana ke doni ka bayi ku kungulo chile po ni bi kuma qur'ane ka wara ka bi kungulo kono Joansi Sedou ka do ibata kira ka dabada bi kedre rasulu koni arabu kemi dele do madina Joansi Sedou ala no gane shen wolofla ndara kaburu tara fo shen wolofla wallahi ne ma se bama ko aéroport la ba shen folo ndara dugaw minu nyini shen folo la o mamine o mamine nye tako folo minga maga dugaw mamine amna sabula anye tali minga ni baba ni de kundara nyove baba ni sisugo ado ala ko kunda ngulo la maga bebi miri baba la abina minga anye o chef folo mamine warko wari kule kanyanya ani kingi kanyanya Allah hebele le kanku Musa des temps modernes o teklenye ale kafsa kangu Musa ay sorola soro akafsa ay chien keme nyene nga ko muna kangu Musa yi sanu de ta mali kono katana yi ayoke ale dun war de ta arabu jamana na kanana yi okera ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ntigi Allah ya Allah anga jamana sutura anga jamana kishi la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah Joansi Sedou anga jamana de mali kono mali koka degu be mina hami be mina bebi ka hamidon bebi ka degu do anga jeka jira Allah la ayanga ni yaw siri ngara mo bina duwabu tabi duma do ya bayna ayanga ni yaw siri ala kan kishi ala kan kishi maluma ala kan kishi le ala kana nge danga dinyi ya rabbi ala kana nge danga ami emuna Joansi Sedou ka do danga diati fenye kira ya foka wala skei mawo man ni kira danga de kira ma kuna goy Allah ala kana nge danga bele ami tarafatay hashidi
journaliste do ala kana nge hashidi ami muna hashidi amay sigay mama kara hashidi journaliste do wallahi tisa abada fa ala ka jirila ani ye tiɲɛ dɛ hashidi amay mama ngani amay journaliste do ti bonogola ami ke sinji tugulay sinji anga ke balimo fe balima Allah anga kanga jamana fe jamana faso kanu kira ye fɛn minnu ɲini silamɛw fɛ k'a fɔ k'a gɛlɛya journaliste du ninnu b'a la ngaramɔgɔ ne ka kuma nin faamu ɲana k'a waleya jamana in bi suma ne tɛ maa ti nin fɔ an ye o maa min mana k'a ka jamana fɛ journaliste du k'a dɔn i ye kira jogo ladege sigei ala k'an kɛ jamana kanu n'a ye bɛɛ ka jɛ k'i bolo kɔrɔta Fatiha a ye ŋaniya siri baara o baara la baara in bila ngaramɔgɔ ka bi duwawu ye spécial ye dɛ a ye ŋaniya siri ni maa min bɛ mobili bolila fɛrɛ minɛ fɛrɛ minɛ ordinateur bila sa a bila banki u bɛ wari compter la dɛ a ye wari in bila sa k'i ka wari bila Amadu Ayidara BDM na k'i ka wari bila i bɛ sa ka wari in jama wari bila sitan Fane Flo ye dossier b'a kama kɔrɔ Banque Atlantique sita k'i ka dossier bila ngaramɔgɔ bɛna duwawu kala Jean Sisedou maa min birilen bɛ foro kɔnɔ ala de bɛ sa nati ni sa in jiginna o de bɛ e ka sumansi balo foro in bila i ka ala ta mɛn daba jɔ i ka ngaramɔgɔ ka Fatiha minɛ daba jɔ dɛ dɔgɔtɔrɔkɛ se t'i ye ni se bɛ e yɛrɛ ye i ti sa pikiri in bila dɛ pikiri bila i ka n ka Fatiha in minɛ karamɔgɔ ka Fatiha minɛ a minɛ Seyid Usman Madan Sherifa belebele basaden mɔgɔw b'a dɔn ko e ni ala ka di n'i ye min ɲini ala fɛ ala bi sɔn nka daba tun wara ta in minɛ o minɛ ngaramɔgɔ ka duwawu minɛ dɛ ɲɔrɔ Sherifukɛ Asarafu Amadu Hadi Tal ɲɔrɔ Talgeda Jetura ɲɔrɔ Imam Diko Bamakɔ Badalabugu belebele a ye a ta in bila a ka ne ta in minɛ a y'a bila a ka karamɔgɔ ta minɛ ni ne tilala n da in na a k'a ta fara n da in kan ala b'a minɛ أعوذ بالله من الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله محمد رسول الله لا شريك له آمين ya rabbi ya rabbana jamana ɲɛmaya bɛ min bolo bi Asimi Goita do sɔrɔdasi ala k'a tɛgɛ labila ala k'a kɛ maa karilen ye a ye min daminɛ ala k'a n'a dɛmɛ ala k'a n'a dɛmɛ ka jɛ a ka sɔrɔ kɔ k'a tila saba ye fila ka di fantanw ni dɛsɛbaatɔw ma a y'o min kɛ ala kama ala ko sara ye forage caman kɛra o e ko a ti bi bɔ sa de a fɔ a ye n'i kɛra kalanden ye ne ka kalanden don dugawu sɔrɔ man di Asimi a farala kalandenw kan kalanden sɛbɛw wallahi kalanden sɛbɛn don a ka karamɔgɔ Kosuma a ka karamɔgɔ Kosuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a tɛ tɔgɔma don dɛ a dɔgɔnin don ami la hawla wala quwwata alhamdulillahi rabbil alamin jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn k'i ka Orange Money lajɛ ko Asimi Goita ye 400 di k'a surula i ko ni Asimi Goita n'a ma dɔwɛrɛ di 400 kɔ k'a k'a sama ka bɔ n kun fɛrɛ b'a kan wa a ye fɛrɛ fara a kan 400 a n'a fɛrɛ ko n bɛ 1000 fara a kan k'a c'a ma sisan a tɛ ɲɔgɔnna tɛ ya Asimi Goita y'anw faa koyi a tɛ se ka wari di maa ma a tɛ se ni fɔ n'i ye Lala ɲini Lala Jalo ni fɔ n'i y'o ye ne ko Asimiya ne ko e ye ninnu bɛɛ dɔn cogo di kelen la hawla wala i ye ninnu bɛɛ dɔn kelen ne ni Isa Kaw Jim an ma taa daminɛ Asimi ka so dɛ an taara Lala ka so de ɲini fɔlɔ k'o dɔn a dɔgɔnin minnu bɛ yen ani minnu bɛ sigi temina ye k'u tugu an kɔ an ka taa grand sœur fɛ yen Lala joli Lala Jalo Madame Goita Allah n dɔgɔnin de don a tuma sisan kɔni Asimi Goita n y'a sɔrɔ n'a mana fɛn di yan o kama buranya kɔni o gasi ka bon dɔgɔnin b'a bolo Allah an kekuyara je disais do men Ngeleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako Bamako wula Jean Seydou k'a dɔn ɲin tɛ maa min da kana sɔn i ka sɔrɔ gɛsɛko kɛlɛ la Jean Seydou k'a dɔn Laya Jara nin y'a ka fasiri ye i k'a dɔn kunnafonidila ŋana min bɛ yen kumakɛla ŋana min bɛ yen Jean Seydou k'a dɔn n'a lakodɔnnen bɛ Mali kɔnɔ kosɛbɛ a tɔgɔ ye ko Abdul Niang l'homme des dossiers Abdul Niang i k'a dɔn a bɛ ɲini ka to dongo la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn awa tile fila in na Abdul Niang kɔni kaso bonba e ko a dan do kɔnɔ wa a ka yɔrɔ la hawla wala a ka yɔrɔ ye mandi ɔhɔ u ka yɔrɔ
Jɔnji de du sɛbɛnnikɛla ko ne bɔ ni bijɛ walahi masa min ye ala ye ma tɛmɛ yen da fɛ wa i kuma cogo dɔn dɛ ni ka ci bɛ Malitel da la n ko n jɛna kɔ wa i kuma cogo dɔn ne da ye Meriba da ye n k'i kuma cogo dɔn o de bɛ kisi Abdul Ɲang Jɔnni Seydou i k'a dɔn a da ye fɔlɔ ko bi tigɛ o de kɔni kɛra kaso donni sababu ye sɛbɛnnikɛla ko awa kiiritigɛla kuntigiba min bɛ yen komini 4 o kɔni ye tabale gosi k'u k'a minɛ wa a ka taa bila kaso kɔnɔ Jɔnni Seydou i k'a dɔn seri minɛkun yɛrɛ min fɔra o bɛ maa siran kosɛbɛ association de malfaiteurs o ti kuma ɲuman ye sariyatigiw fɛ n'i y'o mɛn Jɔnni Seydou k'a dɔn o ye kasobo ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Abdul Ɲang kɔsa in na a ka kumaw gɛlɛyara kosɛbɛ Jɔnni Seydou k'a dɔn kuma gɛlɛnw kuma gɛlɛn yɛrɛ minnu bɛ ɲini ka taa kɛ sababu ye jamana kiiriso ni k'olu lagosi sabula min ye dankɔrɔba min n'an k'a ma ko Musa Jawara Damankile sécurité d'état général Musa Jawara i k'a dɔn ale minɛna kɔsa in na ka taa ɲininka minɛni kun tɛ dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn Burama Fall an baarakɛɲɔgɔn min n'u y'a fa i k'a dɔn Burama Touré asafurula Burama Touré o ka faali i k'a dɔn den ɲɛɲinita don o de la min ye jamana sariyatigiw ye olu kɛlen bɛ ka wulikajɔ kɛ ka tabale gosi maa o maa bɛ yen n'u sɔmin don k'a fɔ k'an ka dɔ dɔn i k'a dɔn awa Jawara a welekun ye nin ye jalaki fanba o binnen bɛ Karimu Keyita kan jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ o yɛrɛ bɛ taamana Kodowari jamana na mandat d'arrêt dalen don kɔ kan nin ko fila min kɔni n'o kɛra kɔsa in na a na kɛ nin de ye Abdul Ɲang ni sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ a kumana fo ka tɛmɛ i k'a dɔn tiɲɛ don ni maa bɛ kuma fɔ jango journaliste dalu jɔnjɔn den bolo fo ka kuma fɔ ka t'u bala f'i laban yɛrɛ min na taa kɛ sababu ye a jamana yɛrɛ a sariyatigiw ni ka to olu sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya a ko i k'a dɔn kuma gɛlɛyara bolo fo ka fɔ k'a to ten o de la kɔni a jamana kiiritigɛlaw y'a ɲini sa k'a fɔ Abdul Ɲang i k'a dɔn a ka minɛ ka taa datugu sɛbɛnnikɛla ko tiɲɛ don maa caman kɔni b'a dɔn k'a fɔ min ye Karimu ye Kaco a n'o kun ka di kosɛbɛ maa caman kɔni b'o dɔn nka o n'a ta bɛɛ dalu kɔni man ka sɔrɔ i bolo min kɔni b'a to ayiwa i k'a dɔn i bɛ taa jamana kiiriso yɛrɛ ka to olu lajaba ni kuma banaminenw ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ kiiritigɛlaw ko nin ko association de malfaiteurs Jɔnni Seydou i k'a dɔn o ye kuma juguba ye i k'a dɔn ni k'i b'o fɔ o kɔrɔ de ye maa minnu ye kojugukɛlaw ye e n'olu faralen don ɲɔgɔn kan yarɔ o tɛ kuma ɲuman ye sariyatigiw fɛ yen hali diffamation tɛ ayi outrage tɛ ayi gɛlɛyara e ta in kun tɛ outrage de ye e ta in kun don i bɛ tubabukan in dɔn ne ta kun ye kuma porokotori da de o daga di la kuma porokotori da Jɔnni Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi nin kɔni ye ko ye min gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten n'o y'a sɔrɔ Abdul Ɲang nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka don kaso la kiiritigɛlaw fɛ a ye waati jan kɛ ala ni kunnafoni di so ɲɛmaw i k'a dɔn ani ba ɲumankɛw ani hakili ɲumantigi caman de farala ɲɔgɔn kan ni ka wulikajɔ bolo da a donnama in kama a bɛ se ka porokoto ni ka bɔ kiiritigɛlaw bolo Jɔnni Seydou i k'a dɔn i bɔra min na n'i y'o ɲɔgɔnna wɛrɛ natɔ ye Jɔnni Seydou i k'a dɔn i kan k'i pan ka bɔ o kunna ale kɔni a ka kuma gɛlɛyara a gɛlɛyara fo ka fɔ k'a to ten a ye kuma banaminenw fɔ kuma minnu kɔni ma taa a kiiritigɛlaw jimisira fɛ nin mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ la daba tunkara ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma Mali Tribune Abdaramani Diko nin y'a ka sɛbɛn ye Abdaramani Diko ko ala kana kɔnɔto wara kungo la a ko fɛn min ye belebele ye n'o ye Bakari Togola ye k'a welelen don bi sɔgɔmada na tuguni pôle économique la a ye baya kɛ koyi o b'a la wa u t'a to baya kama baya alimami b'i wele kiri la yɔrɔ min na kuma bɛ baya kɛ ayiwa bisimila o tuma ala k'a kisi naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Bakari Togola ye Bɛnkɛ Bakari fɛn min ye Abrikalo tɛmɛnen ni hakili b'a la a bɔra kaso bonba la fɛn min ye sɛbɛnnikɛla ye n'o ye Abdaramani Diko ye a da bɛ jala la a ko ni ala ma jagɛ Bakari Togola a bɔra yɔrɔ min a bɛ segin yen tuguni koyi sabula min wulilen b'a nɔfɛ Zeni a ko CFA wari miliyari 18 n'o ye nafolo ye min ni jamana kun y'a bila ye ni kɔɔri sɔngɔ kɛra jiginfɛn ye wala yɛlɛnfɛn ye wari in bɛ ta ka kɛ ka tila sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka sɔngɔ basigi sɛbɛnnikɛla ko u k'o wari de ma ko fond de stabilisation du coton
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔw ni hakilinaw ye jateminɛ nana kɛ san o san dɔ de bɛ fara kɔɔri prix kan sɔngɔ bi jigin wala a bi yɛlɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o jigin ka yɛlɛ o bi kɛ sababu ye fɛn min ye kɔɔri sɛnɛnaw ye n'o ye cikɛlaw ye togoda la k'u sɛgɛ o tuma an ka nafolo dɔ bila kɛrɛfɛ ni kɔɔri sɔngɔ kɔni jiginna diɲɛ seleke naani sugu kɔnɔna na o tuma anw bɛ nin wari in da ka fara a sɔngɔ kan min bɛ se k'a to fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ye olu a ka bi olu ka tɔnɔ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko fond de stabilisation a sigicogo filɛ nin ye sen kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nafolo in a bɛ bila kɛrɛfɛ cakɛda min don a la kɔɔri sɛnɛnaw don jango Bakari Togola yɛrɛ jɛkulu min bɛ yen n'o ye confédération ye n'o ye kɔɔri sɛnɛnaw ka jɛkuluba ye ale de kun kɛlen bɛ ka wari in bɛɛ lajɛlen koɲɛ minɛ compte dɔ dayɛlɛla Banque Malienne de Solidarité la BMS ka taa wari in bila yen wari a kɔlɔsilen tɛ Bakari Togola kelen fɛ fɛn min ye ministère de l'économie et des finances a ko o fana kelen bɛ ka wari in kɔlɔsi CMDT o bi wari in kɔlɔsi a ko fɛn min ye Mali dɛmɛbaa dɔw bɛ n'o ye agence française de développement AFD olu fana olu bi wari in kɔlɔsi a ko o wari miliyari 18 dɔ de taara ka b'o la dɔɔni fo ka wari in cun o tuma sɛbɛnnikɛlaw ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kɔɔri sɔngɔ ye an nana t'o la kɔɔri sɔngɔ nana bali kasi ka jigin fugu k'a sababuya kɛ fɛn min ye covid 19 ye kuma nana caya fɛn min ye jamana ye a taara k'a bɛ taa wari nɔfɛ min bɛ se k'a to wari in ka ta ka kɔɔri sɛnɛw dɛmɛ pelewu wari tɛ ala a gɛlɛyara wari tɛ o tuma wari taara min an b'a kɛ cogo jumɛn na a ko cogoya foyi de ma sɔrɔ o de y'a to salon samiya ni hakili b'a la kɔɔri sɛnɛw ma se ka dɛmɛ engrais ma se ka subventionner kɔɔri prix ko a nana kɛ gɛlɛya ye sɛbɛnnikɛla ko wari min kun bilalen bɛ san yirika ko ni gɛlɛya nana a bɛ kɛ k'a furakɛ wari tununna sɛbɛnnikɛla ko a ko Bakari Togola a to a sɔrɔli ko in na dɔwɛrɛ tɛ kɔɔri sɛnɛw ka jɛkulu ɲɛma ale de kun y'o ye o tuma ni wari bi bɔ Bakari Togola dɔn b'a la tiɲɛ don a kelen ka signature tɛ se ka wari labɔ maa wɛrɛw de bɛ fara a kan maa wɛrɛw de bɛ yamaruya di nka wari in kɔni bɔra maa min don a la k'a fɔ a bɛ bila yen kɔɔri sɛnɛnaw don o tuma n'a tununna a ko bolo bi da n'a fununa a bɛ da tigi de k'a la Bakari Togola ale fɔlɔ de bɛ ɲininka sɛbɛnnikɛla ko miliyari 18 min kuma n'a wulilen filɛ a bɛ bila min nɔ na o ni dossier kɔrɔ in tɛ kelen koyi sabula dossier fɔlɔ in ni hakili b'a la o kun ye miliyari 9 ani miliyɔn 400 ye a kun fɔra k'a fɔ nafolo min bɛ ta ka di kɔɔri sɛnɛnaw ma u k'u yɛrɛ dɛmɛ kala minansa lajɛw walasa fɛn min ye kɔɔri sɛnɛnaw u ka se k'u ka kɔɔri kilo jate u ka kala baleku kala la minɛnw ka d'u ma ekɔliso dɔw ka jɔ o wari o de tununna a bɛ fɔ o de ma kɔɔri sɛnɛnaw ka dɛmɛ o ni fond de stabilisation fana tɛ kelen ye dɛ ayi ɲɛnakaw ka Bakari sɛbɛnnikɛla ko Ala de b'a bɔ a ko nin wari fila tununi a ko fɔlɔ in na kɔni a ye kaso kɛ a ko fɛn min ye liberté provisoire o dira a ma maa wɛrɛw bɛ yen minnu kun nɔbɔra o ko la olu nana laban fɛn min ye sefa wari miliyari 5 Bakari Togola yɛrɛ y'o de sara caution ye jamana ka jaa ma a ka t'i sɛgɛnna fiɲɛ bɔ sani kiiri ka tigɛ sɛbɛnnikɛla ko liberté provisoire a b'o la waati min na nin miliyari 18 fana kuma wulilen filɛ nin ye n'Ala ma ja kɛ taa ni ka segin bana t'i ma to Bakari Togola n'Ala ma ja kɛ a bɛ n'i yɛrɛ ye kasobonba kɔnɔ tuguni jango tɛmɛnen in na a kelen kuma taa maa dɔw bɛ yen n'o ye Soloba Madi ye o kun minɛna Dirisa Tarawele Burama Kulubali olu kun minɛna ka fara kan olu labanna ka bila maa wɛrɛw bɛ yen minnu bilara contrôle judiciaire la n'o ye Remo Danbele ye a n'a tɔw caman bɛ yen minnu kun minɛna ka bila contrôle judiciaire la an fa Kulubali Nbɛ Dunbiya Alu Danbele ani Remo Danbele o Remo yɛrɛ Ala kɔni nana n'a ka na ye o fatura kiiri kɔni bina ka bɔ o kan nka fɛn min ye ko in ye o kiiri ma tigɛ fɔlɔ a ko kura wɛrɛ n'ale filɛ ka bila la sɛbɛnnikɛla ko a ko san 2021 a bɛna gɛlɛya sabula fɛn min ye pôle économique ye maa minnu bilalen b'a kunna bi u pɛrɛnnen don kɛlɛ kama sabula pôle économique ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Mamadu Kasoge ale yɛrɛ kɛlen don ministre ye a bi dossier bɛɛ dɔn foyi kɔni di yuruguyurugukɛlaw kale bilen sabula ministre yɛrɛ kun ye pôle économique ɲɛmaa ye o tuma ta karila forobamugu la an karila ɲɔgɔn na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Tidiane ne bɛ n kelen ku a don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le combat o don sɛbɛnfura nin y'a boli ko siɲɛ 3,304 sɛbɛnnikɛbaa de ye Lasina Kulubali Jean Seydou ni maa min ni tulogere bɔra dɔn na ni dunu bilala ni m'a kɔrɛ ale tɛ jɔ a tɛ jɔ Jean Seydou i k'a dɔn Haut Conseil islamique Ousmane Madana Sherifa Aïdara Basaden k'a den a ko a bɛrɛta ko in t'ale bolo dabala koyi Haut Conseil ɲɛmaaya ale ye sɛbɛnni k'a b'a jufa kɔnɔ n'u m'u cogo dɔn ale bɛ baara bila pelengete awɔ subhanalayi subuhu Ala kana kɛ
démissionné Joji Zedou Ousmane Madan Sherif Aidara ko barka bonyana a cara sabula kosa ina imam dobe o ko mima Yakub Dukure i ka don aywa ale ya joro bla Joji Zedou ka do ho kosa kabno ko ni ngara manga jama wulila nga ko nyere jubaju Joji Zedou ka do bora i ka do ministry mi na be dine kuna sebenegala ko ako ho conseil islamique ambi doni mina ko bi i ka don ako ere tabulo na anyeni abiso nga gela kosobe ministry mi na be dine kuna Islamo ka ministry chrétien ka ministry ko sai na ayara bora aka fa ja be ba ka koy vidéo ke jonti vidéo ke ko ministre era de bora ka video do ke video ngono i ka don awo joro ni hakilina min bala ka nyesi jamana alimamu ma mali kono i ka don adda donu na ko sebe korofo o ayi tigelu mali chamange ministre era ko ni nya jira ka fo ma chaman be almamiya ina joni se du ka don chaman bi joro nyini walma wor ko dila nga dine ere a nyefoli walma dine nyeta joni se du ka don chaman ngoni bala o gela be akuni ko ta kala je mi nye video wore imam Ibrahim Jabi joni se du ka o fana yoke gwele min dara ka segere joni se di ka don o fana da donu na ko sebe kono fo min ye president ba re ho conseil president ba min ye Said Ousmane Madan Sherif Aidara aya jira ka fo ajorola fo ka fo ka toti jamana mi ni dine ma de kacha ni islam dine no ma de kacha jamana kono na fara o nyemaw sa kalo tale fla olu debi kelela ubi nyamburu jafula joni se di ka don Ousmane Madan Sherif aya jira ka fo akamana gwana sabula ni ni ngoyi na toy makanga sira mawo mani islam nyumanye joni se di ka do ka nga joro islam ya kutubu kono sabula almamu ani dine nyemo ubaraka nyom buru jafu ka nyom malo joni se do aya jira ka fo o ka wala min jaga jugo ko sobe nimbe ko nege bo mana o de la i ka do islam chama bi jamana ngono bela jile kamana gone do machita taro don akwali klef laina iba ka fo almami do be joni se di ka do minu donne do ko sobe imam cham ani mahi watara joni se di ka do olu e kuma do fo kuma minu fana bana min ne do kanyeshi Mahamud Dukuma sabla o kan kuma nunu joni se du kado bi keliku chaman defo akon niye niye dina kono akanga masra joni se du kado mali jamana ambita mini andumba andugo yorod mai joni se na fora jamana de famba bele jile islamé 90% musulman otade odo nga nyema minu mba anga nyema la joni se du kado bende kula dongo do dobe do la jaba dongo do dobe do nani dongo do dobe keliku ni doy sebene kala ko aboni tabulo ko mi ndamna to fle ni gele abade na to dina kono ala ma ngishira Ousmane Madan Sherif Aidara aya jira ka fo ma min dega be alabulo ibimandi joni se du kado ho conseil o edunanyi annakunde ka dina kla islamo ka ben nga bembanya mi no damna ni vle fo wuli ka jode ka bulo da juna no ta ale ba bla prengetew ajo do de sa nana sa mana kolona nyingine do mbogi ni nguye sebanye ko conseil ti jamadi Aidara ma ati togo dama ati dawla dama aka war de vitala ati fenzora la ni nguye sebanye ababla anye mi le combat kono aka bi bolla daba tungara ne bi ntega do mi boni sebanye ango mi ma la révélation ko dogolew ku dakeneka tali Prosper ki ni ya ka sebenye ako fe minye Adema PSJ kala filimi na kunvolembe ka fa bina ke 2022 Adema PSJ ni parti belebele baye ubina mundeke ubina joningu ka cheboy sebeni gala ko ako ni ya ta kalaje kala filimi na kunvolembe ako fe minye ma chama be munu nye labe sabati oluko ni ye fiya ta fa yira ina fo Sumelu Bube Maiga Musa Mara Alu Bouakar Diallo ka fara Seydou Coulibaly ka o min ye groupe sira o ɲɛmaa ye nin bɛɛ lajɛlen labɛn sabati ka ban dɔwɛrɛ tɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ ani baara minnu kan ka kɛ min bɛ se k'a to u jɔyɔrɔ an'u ka se ka ko ladɔn jamana fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ o kun don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni maa ninnu ka wulikajɔ dɔwɛrɛ tɛ n'i ye kɛlɛ o kɛlɛ misinko la dadugula nɔfɛ ko don bɛɛ b'a fɛ ka kɛ président ye sɛbɛnnikɛla ko nka ɲinɛ ka na kɛ dɛ parti politique belebeleba min bɛ kabi démocratie kununko ka n'a bila bi la ni dɔ de bɛ fara a ka bonya ka fɛn ma bɔ a la o ye Adema PSJ ye yala Adema PSJ a bɛna mun de kɛ a n'a bɛna cɛkura jumɛn de bɔ min kɔni bɛna jamanadenw ŋunanfa ni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wulikajɔ kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Adema ye
ye parti min don n'a y'i ja a sɔnga Sunjata ma sabula a mɛnna dugu ma ni ka bali ka wuli k'i jɔ Fari ani fanga de wulila sɛbɛnnikɛla ko a ko farafinna kilebiyanfa parti politique minnu bɛ ni sanga bi k'a ma ANC ADEMA PSG a b'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kabi Musa Tarawele ka fanga binna ka na ni démocratie fanga ye parti min n'a gili kuwalen bɛ n'a ye ŋanaba caman da kɛnɛ kan ADEMA don Alpha Umaru Konare Ali Nuhu Jalo Ala ma hinɛ Mamadu Lamini Tarawele la Ala ma hinɛ Sumaila Sise la Madamu Si Kajatu So Usumani Si Iba Ndiaye nin bɛɛ lajɛlen ye ADEMA denw de ye ani professeur Jɔnkuda Tarawele a tɔ caman de bɛ yen jɔnni le Bube Sumeli Bube ah oui ADEMA de ye ninnu bɛɛ dilan o a y'u dilan hali n'u tɛ yen bi a y'u dilan a jubaju ye ADEMA de ye awɔ Allah Nam sɛbɛnnikɛla ko a ko ADEMA kɛra parti ba ye an ka jamana kɔnɔ min sigira UDPM bilen kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko parti min n'a manjara n'a ye fanga mara n'a ye wulikajɔ caman kɛ wa o manja kelen min tun bɛ ADEMA kan kunun n'i ye diɲɛ Mali kungokolow ta k'a lajɛ a ko n'i ye partiw fɔ i bɛ ADEMA fɔ sɛbɛnnikɛla ko a k'an bɛ don min na ko bi ADEMA kun salen bɛ ni ka na ADEMA kɔni k'a kɛ ndosonda sa parti ye dɔwɛrɛ tɛ dɛ an fa to a ma ba cɛmɔgɔ Sangare kabi ADEMA dir'o ma parti kun sara o tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye ni ba cɛmɔgɔ kun tɛ sisan b'a sɔrɔ ADEMA ko banna o tɛ tiɲɛ ye an fa to a ma dɛsɛra o ayi ba ma dɛsɛ a dɛsɛra ni ba tɛ ni ba cɛmɔgɔ Sangare tɛ ADEMA ko sisan b'a sɔrɔ a banna a y'a tile kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye cɛmɔgɔ Sangare an fa to a ma ba cɛmɔgɔ a y'i tile kɛ sɛbɛnnikɛla ko ADEMA mago bɛ ni kura la a n'a mago bɛ taabolo kura la min bɛna kɛ dɛmɛ ye ADEMA ma yan ko cɛbɔw n'a bi kɛ ADEMA kɔni di maa dɛmɛ Seniko yi ADEMA yɛrɛ de bi candidat bɔ sabula IBK ka fanga san 7 ADEMA kɔni ye IBK de dɛmɛ ka fanga baara n'a ye sɛbɛnnikɛla ko zeni o zeni ADEMA yɛrɛ bɛ kɛnɛ nɔ wa maa min bɛ ni ADEMA tɔndenw cɛ ni muso Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ jigi dalen b'a kan k'a f'u bɛna ka na danaya d'a kan a ka bɔ ADEMA tɔgɔ la Abdel Karim Konate dit en paix office du Niger PLP hali n'o y'a sɔrɔ ANP tununnen don ANP bɛ maloforo la maloforola ta bi maa tunu maa na hali n'a tununnen don c'est un paysan ANP le peut c'est un paysan non il peut je t'assure a bɛ se ka jamana in baara wa a bɛ se a dɔnniya b'a la wa a bɛ se a compétence b'a la wa a bɛ se a intégrité n'o ye tilennenya a bɛ ANP la wa a bɛ se mais n kɔni bɛ kelen dɔn il va falloir que ADEMA ka fara ɲɔgɔn kan u k'u kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye ka sɔn k'a fɔ ANP ka k'a ye voilà u k'u kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn n kɔni bɛ dɔwɛrɛ dɔn ni n ka journalisiya bɛɛ n ma deli ka papier kala ANP kan k'a fɔ a da bɛ yurugu ko la a tɛ yen je sais que de Moussa Traoré à IBK bɛɛ ye médaille d'a ma tous les présidents non ça tu trouveras jamais un bon cadre un cadre intègre c'est un travailleur nam sɛbɛnnikɛla ko a ko ADEMA PSG a kunna ka di sabula cɛ min b'u bolo n'o ye Abdel Karim Konate ANP an bɛ don min na ko bi ANP kuma man di i t'a ye toso tasa ko la i t'a ye journal kɔnɔ a ti mankanji la a bɛ baara de dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni ADEMA ye ANP sɔrɔ k'a k'u ka candidat ye san 2022 kalafili la a bɛ se ka kɛ jigiyaba de ye jamanadenw ma sabula ANP ye cɛ min ye tɔgɔ ka d'a ye tɔgɔ min don baara tɔgɔ de don sabula maa min don a ka d'a yɛrɛ ye ka baara kɛ jamanadenw ka wasa k'i sigi k'o jaabi lajɛ o cɛ don sɛbɛnnikɛla ko ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa don fɛnɛ ADEMA kɔnɔ jigiyaba de don sabula nafolo min b'a bolo a ma fisaya parti ma ni parti kungo wulila yɔrɔ o yɔrɔ ANP tɛ calcul bɔ min se b'a ye a b'o ta k'o di parti ma parti jɔlen ka to yɔrɔ o yɔrɔ n'a bɛ gɛlɛya i kan'a fɔ ko nin y'a ka base ye o t'a kunkolo la ADEMA premier vice président de don an bɛ don min na ko bi parti ko o ko mana bala ANP de bɛ wele est-ce que ANP l'empereur ANP wa playboy do dɛ alors là il aime se fringuer non playboy do non n'i y'a ye télé la soulier ninnu b'a sen na nka bi fɛ n kɔrɔkɛ don n tɛ se k'a fɔ a ɲɛna o kamalenba don wa ayi m'o fɔ Seydou wala i kɔrɔkɛ kamalenba Sumare ka taamasen sa docteur Sumare ka taamasen k'i kama kɔrɔta ka i kɛ tan fo i b'i ji k'i janga docteur Sumare n'a bi taama
i b'a fɔ ko épaule kelen bɛna toucher duguma épaule cassée in dɛ o de ka d'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Abdel Karim Konate maa ɲɛnama don sabula fɛn min ye jamana in maa koloma fɛn o fɛn bɛ yen n'i ye Anpe to a fɔ a ye u bɛ nisɔndiya sabula fɛn min ye Anpe ye a donni fonction publique la ka baara daminɛ douane na ka na sɛgɛnw la k'o ban fɛn min ye Kayi a ye wulikajɔ minnu kɛ ka nafolo ladon jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn o don fɛn min ye Kayi douane y'a bilen bɛ po taafan tɛ nafan tɛ sɛbɛnnikɛla ko cɛmancɛla fanga nana daminɛ Abdel Karim Konate a taara ka kɛ ministre ye cɛmancɛla fanga na fɛn min ye jamanadenw ye u ka lafiya o don Cheikh Modibo Jara ale de ye jamana premier ministre ye Abdel Karim Konate ministre du commerce ale de ye malo prix kari k'a bi k'a da nɔgɔya Cheikh Modibo ka transition tile la o donnement in kama cɛ kelen balolen don jɔnni ala GGB Grand Grenier du Bonheur ala i hakili jigin don dumanw na sa naam sɛbɛnnikɛla ko a ko Abdel Karim Konate a y'o kɛ o de kama fɛn min ye IBK a kɛlen ka fanga ta a y'a dɔn k'a fɔ Anpe n'a bɛ maa min bolo i man ka sɛgɛn a ye Anpe san 7 Anpe a bɛ ministériya la san 6 a m'a bila ministre so dɔwɛrɛ la fɔ commerce a kɛra ten ale t'a fɛ sɔngɔ ka yɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko ka Anpe to commerce la a bi gɛlɛya nka a bi suma sɛbɛnnikɛla ko a ye wulikajɔ caman kɛ bi bi in na jamanadenw tɔɔrɔlen bɛɛ tulu tɛ se ka sa sogo tɛ se ka sa a ko fɛn min ye dadunfɛnw ye u gɛlɛyara sɛbɛnnikɛla ko kɛra a tigi kɔ sabula Anpe faralen bɛ cikɛlaw kan a bɛ office du Niger kɔnɔ an bɛ don min na ko bi sɛbɛnnikɛla ko o Anpe kelen min ye fɛɛrɛw sigi sen kan ka jamanadenw lafiya ale kelen in de don sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi ni jamana ye cɛ in sɔrɔ sabula fɛn min ye nafolo ko bosoni k'a ɲɛdɔn a yɛrɛ y'o kala de kɛ sɛbɛnnikɛla ko a bi politiki dɔn a bi jamana in dɔn a bi jamanadenw dɔn bɛɛ nali an ka jamana kɔnɔ o sira taamaba don sabula farabugu ko gɛlɛya a n'a wulikajɔ minnu kɛra Anpe de kɛra cɛsiri kɛbaa ye dogo la min bɛ se k'a to farabugu gɛlɛya ka wuli ka bɔ yen a kɛra ten bon politique e ɲɛ b'a la le gars là il ne communique pas, mais il a un parcours. Hein? Oui, ben justement. Mais il communique pas. Il communique pas. T'as fait aller cahier. Au mal, au tchète. C'est pas Nicolas Ko. A ko femme est prospère. Halibi. Abi wala malikeu. Awo. Prospère qui bi wala malikeu. Awo. A ko Abdel Karim Konate. Ni Mali y'a sɔrɔ a b'a singa cɛ mun ma. O ye Américains ka masakɛ. O Ronald Reagan. Min ye Amérique bɔ nɔgɔ la k'a sɔrɔ hali diplôme ba t'a bolo. A ko kɔfɛ. Seni Kunce Niger. Eyadema Togo. Thomas Sankara Burkina Faso. Mathieu Kérékou Benin. Amadou Toumani Touré Mali. Universitaire tɛ mais a ye Mali bɔ nɔgɔ la. A kɛra. An pe y'o ɲɔgɔnna di. Ah, il le faut hein. An mɛnna an yɛrɛ kan o. Il le faut. An mɛnna an yɛrɛ kan. Mamadou. Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako. K'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye. Jɛka pub. Daba Tunkara. Naam. I bolo don. Jɔnti Seydou ne bɛ n gele k'u n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan a boloko 549 masiri kɛba a tɔgɔ de ko Prosper Ki ko a ko a bɛrɛ taa ayiwa min ye fanga ɲini ye i k'a dɔn maa caman dɔ a bɛ fɔ i k'a dɔn filajɛ a b'a fɛ k'i lama sabula tile fila in na wulikajɔ ani baara minnu bara ka k'a fɛ i k'a dɔn ko k'an ka taa sɛbɛ la o de ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise premier ministre kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise Sodi k'a dɔn tile filɛ na a bara ka wulikajɔ minnu kɛ taama minnu bara ka kɛ a bara ka don maa minnu kan Jean Sodi k'a dɔn hakaja maa bɛ se ka da la k'a fɔ Bubu Sise a b'a fɛ ka da ɲuman gosi a ko wulikajɔ ni cɛsiri i b'a ye k'a fɔ taali laban min jamana maaba minnu bɛ n'a taara olu taama o ye n k'i ɲininka ayiwa min ye ɲɔrɔ Sirokɛ Buye a ma da o ma Buye i k'a dɔn tɛmɛnen kɔfɛ ɲɔrɔ Talilakaw ani Jakitilakaw Jean Sodi k'a dɔn a taara ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ ka taa dugawu ɲini sɛbɛnnikɛla ko jamana in maaba fɛn o fɛn bɛ yen walima politiki maa minnu bɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔrɔn sɛgɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ t'i ta fɔ Buye n'i hakili b'a la i k'a dɔn o y'a sɔrɔ cɛbilen dara an bɛ paani na Sumɛlɛ Bube Mayiga i k'a dɔn Asuma Sɛpi Seyidu Mamadu Kulubali mouvement politique bɛnkan a ko i k'a dɔn Bubu Sise ta dar'olu kan sɛbɛnnikɛla ko Bubu Sise i k'a dɔn maa dogolen dɛ sabula i k'a dɔn premier ministre jamana premier ministre kɔrɔ laban don IBK tile la a ka wulikajɔ ni cɛsiri Jean Sodi k'a dɔn ayiwa tuma min a bɛ premier ministre
misiriya la maa caman ye tanuni ta k'a sɛgɛrɛ k'a fɔ kadiri ɲɛnama don wa a bɛ jamana in sɛbɛkɔrɔ dɔn wa jamana kanu b'a la Jɔn Sedu k'a dɔn hali n'o y'a sɔrɔ maa tɛ kɛ kojugu t'i la kuma caman bi fɔ a ma nka n'i ye baaraw ta k'u lajɛ a n'a ka cɛsiri Jɔn Sedu tuma min premier ministre don ale yɛrɛ kɛra sababu ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga k'a tila a bolo waati la nka o y'a sɔrɔ politique gɛlɛyabaw mana jamana wariko ani jamana sɔrɔ bosoli ani jamana ɲɛtaa Bubu Sise a ye wulikajɔ caman kɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni minɛ ko bi dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise sɔmi kelen don k'a fɔ jamana politique maakɔrɔba caman bɛ yen minnu kɔni bara k'a bɛlɛn walima ani minnu bolo bi ɲɔgɔn bolo Jɔn Sedu k'a dɔn politique jolenba tɔn minnu bɛ yen maa caman jɔlenlen bɛ ka bɔ o tɔnw na minnu b'a fɛ ka taa sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen kɛwale nka n bɛ min kɔni f'i ye kuluba t'a ko nɔgɔn dɛ Jɔn Sedu k'a dɔn n'a ma kɛ ka ban i ye maa min ye kuluba Jɔn Sedu k'a dɔn n'o tɛ kan'a fɔ abada ko karisa bɛ k'a ye sɛbɛnnikɛla ko ni garijɛgɛ bi maa fana na kuluba t'a la Bubu Sise a bɛ sɔn ka sɔrɔ a la a y'a fɔ dɛ olu de tun tɛ sisan awɔ elle n'était pas le premier ministre d'Ibeka a nana de il était premier ministre de Ibeka oui Soumele Boubé Maïga n'a pas été premier ministre mais Boubé bɔra la maintenant alors Boubé était premier ministre n'a pas été à Kati Boubou de tun tɛ Kati ale ma minɛ ka taa Kati wa les cɛman Iberi Kulubali ils n'ont pas été ministre de Ibeka cɛman bɔra la maintenant olu y'a ye a maɲi u bɔra la mais ale taara minɛ Yirido kɔfɛ nin bɛɛ kelen a nana de ka fɔ nin bɛɛ kelen ni mun ye sɛbɛn ye i fara ne na an ye min s'a la ka bɔ révélation kɔnɔ ko dogelew k'u da kɛnɛ kan k'a ye duuru don fiɲɛ na y'a dɔn e ka ko filɛ nin ye a Berta nin kelen o kelen bɛ se ka kɛ président ye il faut faire attention Ala k'a kɛ Mamadou Tezara premier an ko min dɛ ayi an ko min i da fiɲɛ bɔcogo man ɲi indicateur du renouveau fasiriba n'o ye Seydou Jara ye Jarakɛ ko a ma Seydou nin y'a ka sɛbɛn ye Seydou Jara ko gwɛlɛya min tun bɛ parti PRVM kɔnɔ a fɔ ɲɔgɔnmɛni parti kiri kɔni ale ye jaabi bɔ k'a bi canjalaw bɛɛ kɛra kelen ye ɲaamɛni parti awɔ ɲaamɛni PRVM awɔ a fɔ ɲaamɛ parti dɔrɔn n'i ko ɲaamɛni y'u dɔgɔya dɛ wa anw b'a dɔn de burusi kɔnɔ koyi an b'u wele ko ɲɔgɔnmɛni a y'a fɔ ɲaamɛ parti komi ɲɔgɔnmɛ min dessin b'u ka logo kan u y'a dɔgɔya k'a kɛ fitinin ye i b'a ye k'a lasa mais a ka dɔgɔ an b'a fɔ ko ɲɔgɔnmɛni awɔ ɲaamɛni parti burusi kɔnɔ n'i ko ɲɔgɔnmɛni dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn ayiwa nin parti don sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kiiri tigilamaw ye komini 6nan tribunali ale de ye jaabi bɔ k'a bi tali juillet kalo tile 9 sabula gwɛlɛya kun bɛ cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ Mamadu Umaru Sidibe ani Sanba Kulubali parti yɛrɛ ɲɛmaaya ko la parti kun kɛlen bɛ san ni kun fila ye sabula ni cɛ fila bɛɛ kun dalen b'i ka bureau sigi bɛɛ lajɛlen bɛ ka parti kunkanko kuma fɔ i ta fa sɛbɛnnikɛla ko a ko kiiri tigilamaw ye kɔrɔfɔ fɔ ni k'a ban sabula u nana kiiri tigɛ ni ka jaabi bɔ k'a bi tali u ye jaabi bɔ jaabi min bɔra a ko n'i y'a kɔlɔsi ni ka taa ka ta ka segin i b'a ye k'a fɔ maa ma tunɔ maa ma perdi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kiiri tigilamaw ye min fɔ o de ye k'a fɔ maa min kun ye plainte don n'o ye Mamadu Umaru Sidibe ye k'a fɔ fɛn min ye parti ye a tɔ sigira ka ban maa dɔ bɛ ka kuma parti to a la n'o ye Sanba Kulubali ye o plainte in kɔni fɛn min ye kiiri tigilamaw ye u nana o plainte kɔkari ni k'o bɔ k'o ben o dɔrɔn tɛ Sanba Kulubali Mamadu Umaru Sidibe nin bɛɛ kun ye congrès kɛ k'u ka bureau sigi kalo fila ni ɲɔgɔn cɛ a ko fɛn min ye Mamadu Umaru Sidibe ale min ye parti président ale kun ye jama wele ka congrès dɔ kɛ décembre kalo tile 26 san 2020 min senfɛ bureau kura sigira o bureau kura o ɲɛmaaya taara ka di Mamadu Umaru Sidibe yɛrɛ ma jɔyɔrɔ kurayara sɛbɛnnikɛla ko maa minnu bɛ yen n'o ye Sanba Kulubali a n'a nɔgɔmaw ye jalaki bin'u kan k'a f'u ye parti a sariyaw sɔsɔ o tuma fɛn min y'o ye u gɛnna ka bɔ parti la olu dimine u fana ye maaw wele février kalo tile 27 san 2021 maa minnu b'u nɔfɛ dɛ olu fana dara ɲɔgɔn ye ka congrès kura kɛ parti to a la ka jɛkulu sigi o jɛkulu fana sigira Sanba Kulubali taara ka kɛ PRVM président ye tuguni bureau ma kɛ fila ye a kɛra fila ye sɛbɛnnikɛla ko a k'u nana ɲɔgɔn sɔrɔ bɔgɔ jɛnnen kan kiiri tigɛra ni bureau fila min sigira fɛn min ye Mamadu Umaru Sidibe ka bureau kura min sigira décembre kalo tile 26 san 2020 kiiri y'o kari k'o bɔ k'o bin
Sanba Kulubali a ye bureau min fana sigi février kalo tile 27 san 2021 kiri y'o fana kari k'o bɔ k'o ben a kɛra 2 ni bi sɛbɛnnikɛla ko ka laban ka kangari daw ye ni jɛ 2 ni maa o maa kumana parti to a la k'a sɔrɔ a ma kɛ danganiya kɔrɔlen kɔnɔ i ta 2 ni cɛtigɛ o kɔrɔ ye maa min bɛ n'o kun ye parti président ye sani décembre kalo tile 26 cɛ o de bɛ to président la o ye Mamadu Umaru Sidibe ye sabula congrès min kɛra avril kalo tile 2 san 2016 bureau kɔrɔlen min bɛ ni Mamadu Umaru Sidibe b'a kunna o de bi parti baaraw kɛ Sanba Kulubali n'a jɛw yɛrɛ u b'o bureau kɔnɔ ye o tuma kɛlɛ banna sɛbɛnnikɛla ko a ko kɔfɛ cɛ o cɛ ni kumana ni bureau kura tɔgɔ ye ni Sanba Kulubali yera k'a ye président ye yanfɛ wala maa minnu bɛ Mamadu Umaru Sidibe ka bureau la n'u bilara secrétaire jɔyɔrɔw ni jɔyɔrɔw la n'u a tɔgɔ yer'u da tile o tile n'i b'a kuma fɔ i bɛ 100 de sara iye gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye nin ko in kɔni ye a banna ta nin b'a jira k'a fɔ gɛlɛya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛɛ ye sira fara kiri y'u fara ɲɔgɔn kan min tora o de ye k'a fɔ fɛn min ye Usmani Sherifu Madani Aidara fɛn min ye nin parti in ye a tɔndenw a kanubaw caman bɛ minnu bɛ parti in na o tuma fɛn min ye Usmani Sherifu Madani Aidara ye dɔw y'a jira k'a fɔ fɛn min ye ŋunuŋunu ye o bi senna k'a fɔ Aidara yɛrɛ bɛna kuma nin jɛ 2 fɛ Sanba Kulubali ani Mamadu Umaru Sidibe hakilinaw bɛ se ka kɛ kelen cogo min sabula sariya ni kiri de y'u diyagoya u ka taa ni ɲɔgɔn ye nka dɔw ko a ko fɛn min ye nin ko in ye a kuma bɛna caya dɛ sabula fɛn min ye sɛbɛnnikɛla ye n'o ye Seydou Jara ye a ko Sanba Kulubali min kun ye bureau dɔ sigi ale yɛrɛ bɛ parti politique wɛrɛ la tuguni n'o ye Nouvel Espoir ye Nouvel Espoir du Mali k'a n'a ka jama donnen b'o parti la tuguni wa baara banna kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur du renouveau la a ka bi bɔli la Jɔnsi Seydou ne bɛ n kele ku ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui sɛbɛn fura nin y'a boli ko siɲɛ 275 ye o don sɛbɛnni kɛbaa ye dankɔrɔba yɛrɛ de ye Alhaji Abe Haidara ko a ko awa taji feere bunna k'u ka hydrocarbure Jɔnsi Seydou k'a dɔn awa cakɛda dɔ tɔgɔ bɛ fɔ u k'a ma ko Dukuwal a dogolen bɛ mun na walima a bɛ mun ŋanamu na Jɔnsi Seydou k'a dɔn ɲininkali tɔmi bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko a b'i ne ka waati bɔ i k'a dɔn nɛɛw bara ka kuma Jɔnsi Seydou k'a dɔn k'o bara ka dɔn Dukuwal a donnen don kosɛbɛ taji feerelaw ka bunnaku kan ni ko Dukuwal maa minnu bɛ essence feere maa minnu bɛ ayiwa gaziw feere olu b'a dɔn kosɛbɛ Jɔnsi Seydou sɛbɛnnikɛla ko wa min ye muso dɔ ye o de bɛ cakɛda in kɔfɛ wa a yɛrɛ sigilen bɛ Burkina Faso a tɔgɔ de ko Mamu Dukure i k'a dɔn Mamu Dugu Wili Mamu Allah Mamu Dukure Dugu Wili Mamu e ko o Mamu dare o do Mamu Jɔnsi Seydou sɛbɛnnikɛla ko ale ni cakɛda min bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u k'a ma ko Sir ale de ye awa essence bondo tigi ye min sigilen bɛ Abidjan sabula ka essence cari ka na n'a ye farafinna yɔrɔ caman na Sir de b'a kɛ Mamu Dukure in kɔni a bolo ni Sir yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo o b'a jira k'a fɔ a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Dugu Wili Mamu sɛbɛnnikɛla ko ayiwa jagokɛla caman bɛ denmisɛnw na Mamu n'olu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo taji feere bunnaku kan a ko nka ni maa min ye Mamu Dukure a ta k'a lajɛ Jɔnsi Seydou k'a dɔn ŋanaba don i k'a dɔn senkolaba don Jɔnsi Seydou k'a dɔn wa fɛntigi fana don awa o donnen don sabula essence ko kɔni gundo ale de y'o sɛbɛkɔrɔ dɔn nka n'i ye ko ta k'u lajɛ a to a bɛ ko caman na minnu tɛ ko duman ye Jɔnsi Seydou k'a dɔn Burkina Faso président kɔrɔ Blaise Compaoré a n'a furumuso Chantal Compaoré Jɔnsi Seydou k'a dɔn ani ninnu kun ka di o ye jada ye Blaise yɛrɛ ka ŋanamu kuma caman min fɔ walima wari suɲɛnen caman bi fɔ e ko a dɔw maralen tɛ Mamu bolo de Jɔnsi Seydou kɔrɔfɔ in sɔrɔla sɛbɛnnikɛla dɔ la journaliste dɔ u k'a ma ko Alain Dobe i k'a dɔn a don Blaise Compaoré ka wari ŋanamu dɔ bɛ yen miliyɔn 700 ani miliyɔn 20 i k'a dɔn o wari sɔrɔla Blaise bolo Jɔnsi Seydou i k'a dɔn tuma min Bamajan wale bi Côte jamana na rebelles n'u ye Côte i k'a dɔn a BCEAO dakolonji k'a filenkolonji a wari kasabi dɔw ko k'a dɔ sɔrɔla wa i k'a dɔn Blaise bolo journaliste Seydou Blaise ni yɔrɔ nka a tun bɛ awa bɔrɔ minnu kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko dɔw fana ko u y'a ye Mamu Dukure ka yɔrɔ la o b'a jira k'a fɔ Mamu Dukure min bi fɔ ani Blaise ni ɲɔgɔn cɛ u gɛrɛlen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ o tɛ nkalon ye min ye furumuso ye Chantal Compaoré i k'a dɔn o fana ni Mamu in ka di fo k'a fɔ k'a to ten sabula min ye bɔrɛ minnu falen don wari la dewu Jɔnsi Seydou dɔw ko k'u ɲɛ de y'a ye sɛbɛnnikɛla ko sɛbɛnnikɛla tile 24 san 2003
min ye Buwake Korogo ma Besawo ka bolofara minnu bɛ a rebelle taara dakolondi a don min ye Ouattara ye ale de kun ye ko in ɲɛmaa ye ayiwa c'est Ouattao Ouattara de sɛbɛnnen bɛ yan c'est Ouattao c'est Ouattara Isaka Ouattara di Ouattao Joal Seydou bangi wari min dara million 700 ani million 20 Joal Seydou ka do sɛbɛnnikɛla ko awa i ka do Mamu dugubili Mamu i ka do a to a bɛ ko in na ko Mamu duguri yalima i ka do Mamu yɛrɛ ka ko a donnen do cogo jumɛn in na yalima a bɛ nin ko ninnu de la wari yɛrɛ jubaju ye nin ye wa ɲininkali tɔn bɛɛ nka siga ko tɛ min na maa caman y'a lakali k'a fɔ Mamu Dukure fournisseur do sabula a bɛ wari de ni ko kabako Joal Seydou hali Covid-19 i ka do bana nane Burkina fe olu ka gouvernement a 1 million kɛmɛ de di dɛmɛ bolo kan wari in tila ko o ma ja dɔw yɛrɛ ko a yɛrɛ de laban nana jigisa jɛmɛni b'a bolo i k'a dɔn a bɛ mɔgɔw sɛbɛ kɔrɔsɔn k'a wɛndɛrɛ nka nin n'a ta bɛɛ Joal Seydou k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko min kɔni b'a nɔfɛ n'o tɛ tɔgɔ duman ye o kɔni ye nin ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la Daba Tunkara ne bin tigɛ don aujourd'hui an bi to a kɔnɔ fɛn min ye Mamadu Traoré nin y'a ka sɛbɛn ye Mamadu Traoré ko nin ye ŋanaba ye fɛn min ye ŋanatigiya ka fisa ni ŋanaya ye fɛn min ye Abdul Kulubali denmisɛn biɲɛkɛnɛ don min cɛsirilen bɛ jamana kɔnɔ musow ni denmisɛnw bɛ se ka dɛmɛ u ka ɲɛtaa la cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Abdul Kulubali ye a kulekan tɛ dɔwɛrɛ ye a yɛrɛ ɲɔgɔnna denmisɛn minnu bɛ yen wala minnu b'a ni ju cɛ n'u ye kalanw kɛ baara masɔrɔ o bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ni k'u bila ca la o de bɛ kɛ sababu ye jamana ka bɔ nɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko musow fɛnɛ n'olu ye jamana in gulomaba ye a kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan projet dɔ nalen b'a bolo u ko min ma autonomisation des femmes et des jeunes dɔwɛrɛ tɛ musow ni denmisɛnw bɛ se ka s'u yɛrɛ kɔrɔ cogo min sɛbɛnnikɛla ko n'o dafara bɛɛ fɛn min ye jamana ɲɛtaga o bɛ sabati Abdul Kulubali a ka ye jɛkulu sigi jɛkulu min n'u ko a ma sigida yeele a ye wuli ka jɔ min kɛ an ka jamana kɔnɔ a dogolen tɛ sabula fɛn min ye musow ni denmisɛnw ye ka du jigi kɔrɔ kalanbolo ani taasiraw la ani baaraw ani k'u dɛmɛ min bɛ se ka t'u ka baara daminɛ o kɛra kala dɔrɔn tɛ k'u bila ka nafolo d'u ma k'u dɛmɛ u ka baara kɛ ni ka s'u yɛrɛ kɔrɔ o muso bayirika caman bɛ yen ani denmisɛn bayirika caman bɛ yen minnu bɛ yen n'olu ye sɔrɔ kɛ ka ban minnu bɛ yen n'olu ye baara daminɛ wa u bɛ ka du ta sɛbɛnnikɛla ko tɔn min yɛrɛ n'o b'a bolo a sigira 2013 a ye hakilina min da o tɛ dɔwɛrɛ ye musow ni denmisɛnw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na sabula n'i ye muso kunda lajɛ maa minnu b'a la n'u ma kalan wala minnu ma kalanjɛ kɛ o de ka ca denmisɛn caman bɛ yen minnu ni se ma k'u somɔgɔw ye wala u ma garisɛgɛ sɔrɔ kalan na dɔw yɛrɛ bɛ yen kalan bannen kɔfɛ diplôme minɛlen b'u bolo sigilen bɛ te wuli la Abdul Kulubali ko k'a o sera dabila ye sa o tuma denmisɛnninw ka kɛ entrepreneur ye u yɛrɛ ka kɛ nafolo ɲinina ye ni ka s'u yɛrɛ kɔrɔ a y'o sira du kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye association sigida yeele a président n'o ye Abdul Kulubali ye ko in kɔni tɛmɛna association kan sabula a kɛra jɛkuluba de y'a bolo min n'a ma ka di Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen an bɛ don min na ko bi a ye wuli ka jɔ kɛ Moti mara la fɛn min ye muso caman bɛ yen ka t'olu dɛmɛ ni programme ye min b'u dege safinɛ dilanni la safinɛ min ko don o ye safinɛ kologirin safinɛji ani eau de javel ani fɛn caman bɛ yen musow bɛ se ka min bila hali fɛn min y'an ka sɛnɛkɛfɛnw ye k'u ba yɛlɛma fɛn min ye saɲɔ ye kerenge k'u ba yɛlɛma k'u kɛ dumunifɛnw ye ka juguw dilan ani ka fɛn caman dilan min n'a bɛ sɔrɔ an ka dumunikɛyɔrɔw la Abdul Kulubali a ye nin sira don musow kɔrɔ sabula a ko n'i taara an ka alimentation kɔnɔ n'i taara an ka dumunifɛn feereyɔrɔw la dumunifɛn minnu bɛ bɔ kɔkan ka na o de ka ca ni Mali ta ye k'a sɔrɔ Mali ye sɛnɛkɛ jamana ye o kan ka dabila voilà o kan ka dabila sɛbɛnnikɛla ko ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye muso 1000 ani muso 56 ye san 2020 olu bɛɛ lajɛlen kalanna ni k'u bolo da baara la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin jɛ in san 30 a bɛ nin ko in na a ye nin ɲɛdɔn sabula fɛn min ye musow ye k'u dɛmɛ min bɛ se ka t'u ka bɔ nɔgɔ la a y'o baara kɛ jamana in fan caman na a yɛrɛ kucala kade don nka n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye muso caman ye a y'olu dɛmɛ Zangaso a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen Zegwa a ye muso 100 a y'olu bolo don baara la ye fɛn min ye dugu wɛrɛ bɛ yen n'o ye Sikaso mara ye a ye maa caman da baara la ye ni k'u bolo don baara la sɛbɛnnikɛla ko Bamako kɔnɔna na commune 5nan na muso ni denmisɛnnin maa 80 a y'olu kala baara la ni ka laban ka manangu d'u ma u ka baara kɛ tiɲɛbani b'o cogoya kelen na a ko Dio Katikaw fɛ yen muso 100 a y'olu kala safinɛ dilan in na et ça c'est chez moi bien sûr mais il n'est pas parti à Bassabougou. Ah, ce n'est plus chez toi. Mais Dio n'est pas chez toi. Dio, c'est l'entrée de chez moi. Mais à Massé Fond de là.
Mais c'est chez toi, il a commencé par... Mais c'est chez moi, il va aller au fond. Il va au fond de ses idées, jusqu'à Bassabougou. Mais non, tu commences à m'énerver. Bassabougou est Dougou, ma tante Wolof là. Bassabougou est un gros village de 15 000 habitants. Non, ma tante Wolof là, Dougou est Moumebe. Bassabougou est, quand il s'est réquilibré, Bassabougou Nyango Dougou, Belebeleta là, à Nyango Dougou Pmati, Dofonyana. Non. Qu'est-ce que tu crois? Mais il me semble que... Ton village là, Damba Djariso, là-bas, il n'y a que des hameaux. Comparaison n'est pas une raison. Dampan Djaruso il y a tungara de a fonye kwa tali bo sobo la damba aye kalo kele ndeke sogo ti soro jege wusu ti soro avec mi kwa de muga ka ke ka mieda anga mani vi bebe Congo France war mi mo nga dugula bi go mfa se bara radio sodo anga dugula damba atita roja c'est un radio de quartier une radio de quartier on verra Sabaningala ko ako Abdou Koulibaly ame do mina ko bi Mali bi se ka jigida ka sabu funangani mindo a hakili de ninye ka ye ka fo belajele kati sigi bureau kono ka barake o kunde sabu la ni ye diplôme soro ka ba o bi hakili de daele nga ka bara donga ke ikanga kala bara de la Abdou Koulibaly a bo dugu jumena de il est de Kouchala donne-moi son adresse ay numéro tableau non mais ya don dugu di moi je le connais dans les journaux. Ah oui, dans le journal. Il a un dodo, on a Kassourou, assistant. Ça, c'est Yaskoul, Yaya Koulibaly. Yaskoul. Yaya Koulibaly. Qui était à Radio Kaira là? I don't know. Bon, on connaît Zoma Bissouraï. Ben, Yaskoul, cher confrère. Si tu veux son numéro, je peux t'arranger. Arrange-moi. Voilà. Le journaliste de Yaskoul, Yaya Koulibaly, quel numéro tu m'as? Bon, donnant. Ibi. Bedemo Amadou Aïdara ka numéro dia, je te donne le numéro de Abdou Koulibaly. Bedemo Amadou Aïdara ka numéro tout de suite mbo dima. Voilà. 76 23 60 62. Eh non. C'est le numéro de Daba Tungara. Wartoku. Allah. Ou bien si tu as le numéro personnel direct de Bassedou ou de Davé. D'accord. Davé. Bon, quand même, les numéros que nous venons de dire à la radio là, c'est pas bon. Après l'émission, je te donne. C'est promis. C'est promis. Promis juré. Je dis que nous me nous aujourd'hui. Je ne sais du cadre Matigan Ganaye. Ni doma la qui trotient. Matika Wulika Jokelay. Ni doma la qui shekari. Iteke Barakela Jamana Ngono. Je ne sais du doma la Kubi Landogo. Kanan Ningalike. Je ne sais du Kachakeda. Ni Karanganaye. Kanata Yoroja Maoma Balako. Lukele Kotrotien Bika. I yɛrɛ kɛrɛfɛmaw do i baarakɛ ɲɔgɔn do jɔn sedu BMSSA jɔnni de b'a fɛ ka Aliyu Kulubali k'a to a cɛ jɔnni b'a fɛ ka muru turu a taamatɔ la wari alu sɛbɛnnikɛla ko alu a ko BMSSA jɔn sedu an kana dun ala hali journaliste an y'a dɔn k'a fɔ BMS yɛlɛmana a yɛlɛmana e ma n ko wari alu kolon alu il a changé la BMS. Jɔnsi Sedu min ye dankɔrɔba ye ba bali ba BMS a y'a bila yɔrɔ min alu nana ta yɔrɔ la k'a mɔ Jɔnsi Sedu an bɛ donni min na ko bi sanayɛlɛ ani ɲɛtaa sabatira nka maanifin hali ni sogo tobira ka di jugu ma a t'a fa BMS kadiriw dɛ BMS i tora la o mais tu mélanges BMS et BDM. Je répète BMS a ka kɛ yagidi an kɔrɔkɛ Karidige Layiko Tarawele o y'a sɔrɔ Musa Tarawele ba 12 fili la un excellent maître de cérémonie i y'a dɔn Karidige maa tɛ sa maître de cérémonie an bɛɛ y'a ye ale de la il est très fort mais i b'a dɔn souvent jama mana bonya walima ko dɔ mana kɛ i hakili bɛ ɲaami émotion voilà émotion a kɛra a tɔgɔ di a bɛ fɔ a ma cogo di hakili bɔra ɲɛnajɛ Biennale c'est vrai Biennale o y'a sɔrɔ CICB la CICB a don o y'a sɔrɔ Karidige a ma kɔrɔta a bɛɛ funankɛniya la a ka ka di a cɛ ka ɲi n'a bɔra bɛɛ bɛ wasa nka nin don kɔni a bɔ ni jama ko wɔrɔwɔrɔ ka tɛgɛrɛ fɔ a ko son excellence monsieur le président mesdames et messieurs chers invités avant le coup d'état ne ko ne ko baara banna ko dɔ bɛ sa bi Musa Tarawele sigilen coup d'état
avant le coup d'état. Le coup d'envoi. Quoi, avant le coup d'état. Ne ko ini ni coup d'état injira ro mi bi. Aya fo siɲɛ 3 de a ɲinɛna. A ɲinɛna de. Da bɛ k'a fɔ hakili tigɛ a kɔlɔsi. Jean Zedou. La hawla. Mais faut que taa fɔ cérémonie banna. Kɔrɔ na wo na. A b'a ko je m'excuse. Je m'excuse. Non, on fota. Avant le coup d'état. Amadiane. Jean Zedou. Sebenegala ko. Akika don awami Badara Alou Sadia Ajaye. Aliou nu Kulubali. BMS Nyaba. Dangoroba ka wuli ka joni Chasiri ikado aberata ayreka kadru dobe. Minu ngoni ndone do tokotiyeni ani na matiana. Doretede anga fere beke. Aliou nu barakela yi. An desele do anga nganamu ni shwanina. Ni Aliou nu wulla ka bwanguna domi. Ambe minge ka korono nganamu ni shwani. Amse ko buluda. Ga kanin jengo ni ndo anguna. Ni nde wari wa ma wara ta dun ma an ga dabali jugu ni ngalo tigɛ ka dala sabani kala ko i ka dɔn waati kɛra i bi ŋunuŋunu kuma dɛmɛ dongo don Aliou nu kwa nka dangɔrɔba b'a nɔ na a m'a fɔ n geelu Jean Seydou sɛgɛsɛgɛlikɛlaw nana jira k'a fɔ nin b'a la nin b'a la n k'u tɔgɔ f'i ye wa BMS kadiri minnu mara k'a tɔgɔ cɛ n k'u f'i ye wa a to gindo la a ɲɛ bi dɔw Jean Seydou kuma min n'u nana dɔn Aliou nu ma maa kelen wele k'i ɲininka i ye nin fɔ ma mun na walima i bɛ mun nɔfɛ Jean Seydou k'a dɔn Aliou nu nakun ye min ye faso de y'a wele k'a ka baara kɛ o baara kelen ale b'a gun ni faso ko don min Aliou nu i k'a dɔn an fara i k'a dɔn ale bɛ taa ka bɔ yen Jean Seydou a ko BMS SA bɛɛ b'a dɔn yɛlɛma min donna banki in ka sanayɛlɛ ani banki ka ɲɛta Jean Seydou ani wari sɔrɔli i k'a dɔn o donnen don cadre fɛ o donnen don bɛɛ fɛ sɛbɛnnikɛla ko awɔ n'i ye chiffres ta k'a lajɛ bi Jean Seydou k'a dɔn hakaja a bɛ maa nisɔndiya a ko miliyari 9 Jean Seydou k'a dɔn sɔrɔnin jɛ ka taa bila fo miliyari 10 ani kɔ la sɔrɔnin jɛ la Jean Seydou k'a dɔn nin dana ayiwa yɛrɛfɔ ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Aliou Kulubali BMS ɲɛma Jean Seydou k'a dɔn baara ka dabali ni fɛn bɛɛ tigɛ u bɛ se k'a tɔgɔ tiɲɛ kuma min a ko awɔ il est Kulubali awɔ e bɛnkɛ don wa mais n bɛ min f'i ye Aliou non i bɛ nin bɛɛ fɔ a ka wari ti sɔrɔ dɛ journalistes y'u sen don k'u bolo don ne bɔra Emini non a ka bɛniya c'est-à-dire que je suis pas là-dedans non ce que je vais te dire il est intègre oui baara n'i ye baara kɛ a b'a sara mais n'a y'a dɔn i ka baara nafa tɛ yen il te dit non bon o de man di maliyɛn ye anw dɔw ma sugu fɛ voilà anw dɔw ma sugu fɛ o ye tubabu jogo de ye anw dɔw fɛ anw b'a fɔ o ma ko nin ye tubabu jogo de b'a la bon an ka contrat bolo kelen don ni journaliste min bɛ se ka foli la révélation a kana contrat d'a ma voilà wa bi 2022 kɔnɔ mais je te dis tous les grands cadres de ce pays maa minnu b'i tiɲɛ i yɛrɛ ka maaw de don c'est vrai ton service olu de bɛ nkalon ni namara bɔ ka taa da i la ni ye information ye k'a bɛ ka caro i kan c'était proche voilà ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la bi ta ye ko an t'a bila yan paki bi ta an b'a bila yan sani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ fɛn min ye sankura n'o ye Ijiri o hukumu kɔnɔna na association Jamalula ko u bi a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ u bɛna lajɛba kɛ min bɛ kɛ sibirido zuwekalo tile 7 n'o ye sini ye a bɛ kɛ fɛn min ye cité Amazon o tɛrɛ o tile bɛ yan fan fɛ Bulukasunbugu 15h waati o tuma a ɲininen bɛ alisilamɛ bɛɛ lajɛlen tuma u ka wuli ka na fɛn min ye nin sigiban ye u kana kan sɛbɛn baro bɛ sigi fɛn min kan o ye ka hakili jigin kɛ fɛn min ye silamɛya ka datiw u nana cogo min na ani bonya ni makama min b'a la diinɛ kɔnɔ o bɛ se ka lase alisilamɛw ma cogoya min na n'o ye jɛkulu dɔ wɛrɛ bɛ yen n'o u ko a ma groupe ambiance sandiya u ko u bɛna wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye lajɛba ye n'o ye ɲɛnajɛba ye k'a kɛ a bɛ kɛ juma n'o ye bi ye a bɛ kɛ 16h waati a bɛ kɛ 15e arrondissement Lafiyabugu a bɛ k'o kɛrɛfɛla na président groupe ambiance n'o ye Musa Kuyate ye a n'a ka adjoint Modibo Kamara n'u k'a ma Dafejɛ deuxième adjoint Modibo Jabate n'u k'a ma Modibo Goshe Modibo Goshe kelen de segin nin ka dɛ comme groupe Sandia groupe ambiance Sandia u bɛna ɲɛnajɛba de kɛ bi a bɛ kɛ Lafiyabugu 5e arrondissement kɛrɛfɛ 16h waati a président groupe ambiance o ye Musa Kuyate ye ni jɛlikɛw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di ni ɲɔgɔnna koba ni ɲɔgɔnna koba ne yɛrɛ ɲɔgɔnna jɛlikɛ wele ma bila ma o ye coup d'état k'i la o
ils t'ont mis hors de tes prérogatives. Quoi avec d'autres mains? Biou la nado 16h la Fabougou. Menga geseni dundala. Mais t'as kenaka. Donc Modibo Kamara nous ko dafeje. Modibo Jabate, Modibo gauche. Olu de ya labe mbaye. Wa ni celibat ko mu konana. Ni nunu nya nyama wi. Same. Mais ma mi ba ko jukoro ka suruku na le I thought ke ko fe ibo do Ahmed Jakti. Horo mana fasa ale ni horo nya fasa abi do jalu ni nyanje o. Afasa na goyi. Ahmed Jakti do. Société sécurité 711 kubina madota mamunu nubina ke agent de sécurité ou superviseur direction ni comptable la ni ba fe ki sino la bina ni aw tulo garsɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan